Yo, what's up guys? Welcome back with me, Christopher Renat. Jadi di hari ketiga L ini kita bakalan jalan-jalan pertama ke Warner Bros Studio Hollywood. Jadi yang penasaran di dalamnya ada apa aja? Jadi kita ntar bakalan tour, kayak lihat-lihat set film, terus bakalan ada kayak history Warner Bros. Jadi ditunggu aja guys, serunya di dalam. Let's go! Ini dia guys, Warner Bros. We believe in the power of story. Jadi sekarang kita tour pertama itu kita bakalan jalan-jalan kayak lihat history dari animasi-animasi di Warner Bros. Ini ada Batman nih, superhero. Ini television awal-awal Warner Bros ada nih. Dan ini guys yang belum tahu dulu, BB. You needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Jadi guys, basically Warner Bros ini kita bakalan lihat cara produksi film Warner Bros. Benar kali? Dan tadi tempat pembuatannya juga di sini ya. Jadi lagi banyak project film yang lagi dibikin di sini sekarang ini. Ada tulisannya dari studio sini lagi produksi film apa, studio sini produksi film apa. Keren sih ini. Oke guys, jadi sekarang kita duduk dan kita bakalan nonton sebelum kita ngelakuin tour set-set buat pembuatan filmnya. Ada Malik di Hari ini nggak ada Joel, tapi Joel Joel kecapean. Joel capek. Jadi kita cuma bertiga doang. Tapi nggak tetap seru. I'm going to be your tour guide today. Make sure you grab all of your belongings. We're going to be heading out this door right over here. Follow me. Ini dia guys, kita bakalan Warner Bros Tour Hollywood. Gimana Lik? Kita bakalan tour Lik? Kenapa? Kita bakalan tour. Yes. Can everyone hear me okay? Betul. Yeah, perfect. Awesome. Ada over 20 studios. Apa? Oh, set filmnya kan? Alrighty, everyone. Once I came over here, called cut. Went all the way back, started again, came over here, called cut. Went all the way back, started again, came over here, called cut. And then edited and spliced all those cuts together into one long continuous scene. That scene is about 2 minutes of very fast-paced driving on a very long road. We are obviously not going that fast, and we are almost done with this road. So if you rewatch that movie, you will actually see the same plant life over and over and over and over again, because it is the same strip of road over and over and over and over again. This set is what we call a facade set, which is a false front, which means that we can only use the exterior for filming. You might be able to tell with the door a little bit open that it doesn't even go in that far. Maybe it maybe goes in about only 3 or 4 feet just to allow actors to walk in and out naturally. However, if any production were to use this set, the actual interior of this house would be a set on a soundstage on the front lot. If you look up in that window right there, you can actually see the trees growing through. Obviously, trees do not grow in houses. This is a facade, a false front. Actually, the only production that has ever used this is the show Pretty Little Liars. It was Alison De Laurentiis' house. The most famous episode of ER took place in this lagoon. George Clooney saved a little boy from drowning in a storm drain. In Abba Elementary, we built a giant slide in here for a field trip. In Pee-wee's Big Adventure, he does a Tarzan slide on his bike over this lagoon. In The Little Rascals, they go fishing in here. We did the Rainbow Connection for the Muppets in this lagoon. This cabin in front of us, if anyone's familiar with one of our Best Picture winners, $1 Million Baby, directed by Clint Eastwood, this was Ira's Roadside Diner in that movie. If there are any fans of the show All American, this is Spencer's dad's cabin. In Pretty Little Liars, it's also Spencer's dad's cabin. It's a lot of Spencer's dad's cabins for whatever reason. However, in the early 2000s, we realized that Westerns just weren't as popular anymore, so we decided to ask a bunch of people on the lot what they wanted this area to be turned into. Half of them said a New England style neighborhood, while the other half said office spaces. So we compromised. The interior is writers' offices, while the exterior is a New England style neighborhood that we can use for filming.
In the show Fuller House, we did a musical proposal on this street. In the show Gilmore Girls, this house is Christopher's dad's house. We actually like to call this the upscale house because more upscale characters live here. So Christopher's dad in Gilmore Girls, a character in Shrinking on Apple TV Plus, Bob Hartz-Abishola, it was Bob's house. This whole street as well for Big Bang Theory fans, this is Euclid Avenue with all of the speed bumps. Has anyone seen Ocean's 13? Well, you're looking at the casino in Ocean's 13. So they were able to use this center part as the helicopter pad on the roof of the casino. So you're actually looking at the roof of the casino and the bottom floor of the casino all at once. Dale Hennessy, the production designer of the original Annie musical starring Carol Burnett. This beige building right here is the orphanage from that original Annie musical. Hennessy, Dale Hennessy, is also the production designer of the original Annie musical. Is the production designer of Main Street USA at Disneyland. We do have a policy when productions come, they're required to change things back the way they find it. That's also why we like to keep our sets unsigned and unidentifiable. But if we think it's really cute or we like it, we'll keep it. So with the trees, we kept all the trees because we thought it makes the street look a little bit more realistic. I'm gonna go ahead and park. And we are going to walk around for a little bit. Is he not parking? I don't know what he's doing. Alright. We're going to figure it out, but we are going to park and we're going to walk around. And for our Gilmore Girl fans, don't you worry. You're going to get some photos with that gazebo right there. Sama dia habisnya punya. Nah, jadi guys, ini setnya dibikin rumah di depan sama belakang. Dan ini tangganya itu bisa dilepas pasang. Jadi setiap film yang mau ambil produksi di sini itu mereka bisa customize sesuai yang produksi mereka ingin. Jadi misalkan tadi mereka bilang tangganya mau diganti, tangganya bisa dilepas, diganti sesuai mereka mau. Terus nanti setelah mereka selesai dipasang lagi. Keren sih. Jadi ini kayak banyak banget spot-spot buat rekam gitu. Jadi kayak satu neighborhood isinya rumah-rumah semua. Ini film lucu banget sih. Gue suka banget guys film ini. Pembuatan Oh ya ini proses pembuatannya guys. Superman. Ini Happy Feet gak sih? Oh iya Happy Feet. Ini itu The Iron Giant ya. Iya sama, gue kira juga Wild Robot. Wild Robot. Nah ini guys kayak gini guys. Ini film apa? Aku lupa judulnya. Ini Scooby. Nih ada Scooby Doo juga nih. Oh namanya Twiki soalnya. Itu muncul di ini juga kan. Apa namanya? Lonely Tunes. Di itu juga ada nggak sih Tom and Jerry? Apa beda? Ada yang beda. Kayaknya beda dulu. Nah ini guys, ini topengnya Batman yang Batman Returns 1992. And it's very intimidating those first moments of first hour essentially. My name is Stuart Craig. I'm the production Ini baju-baju semua diproduksi di sini guys. Pembuatan bajunya juga semuanya ada di sini. Tadi ditunjukin kayak museum-museum tempat pembuatan bajunya. sense. Nah ini ada Crazy Rich Asians. I'm a production designer. I all start just trying to find something. Jadi ini studio guys yang dipakai buat bikin film Friends. Nah ini nih setnya nih. Dan kita bisa foto nih di setnya. Orang-orang pada antri buat foto di sofanya Friends semua nih. Colors on the lighting. Don't wanna pick a fight when everything seems so good. I guess I can't help myself. Would you call me if I'm in the Nah ini baju-baju klasik juga nih guys, The Gangster Live.
Nah guys, kita bakalan cobain green screen nih. Jadi Harry Potter, jadi Batman. Seru banget sih ini kayaknya. Jadi ntar kita bakalan diedit, bakalan naik broom di atas gitu. Seru. Ini ada yang naik apa namanya sepedanya Batman tuh? Batman Ya pokoknya sepedanya Batman guys. Yang set ya. Lu mau apa guys? Howard atau semuanya nggak boleh. Nggak boleh ulang. Nggak boleh smart. aja? Aneh, mendingan yang ini atau yang ini dulu? Ah, sama aja. Yang kiri coba, Jadi nih guys, cara mereka bikin CGI ini. Nah, lihat. Dari gini proses gitu, ujungnya jadi kayak gitu. Ini yang di itu kan ya, di Harry Potter. Dah, bye guys. Bye guys. Nah ini guys, di dalam di sini banyak banget stage. Ini buat syuting ini, itu buat syuting ini. Dan ini barusan kita masuk ke stage 48, tempat syutingnya Friends. Dan ini benar-benar besar banget guys. Bayangin satu stage-nya besarnya segini, ada sekitar berapa puluh stage di dalam ini semua. Keren banget. Kita baru selesai tour guys, dan sekarang kita bakalan lihat ada Fantastic Beasts, ada DC sama Harry Potter. Ini keren banget sih guys, baru masuk pintu aja udah dilihatin kayak gini. Ada Warner Bros-nya in the middle. Keren sih. Yep. Oh, ini Batman ya? Oh ya itu guys, ada Arkham Asylum. Ini si tanda tanya, siapa namanya? Riddler. Keren banget guys. Ini kostumnya Joker nih. Joker kostum. The Dark Knight. Ini guys, ada Game of Thrones juga. Ini baju-bajunya. Keren banget sih. Nah ini guys, ada mobilnya Batman nih. Di film Batman Begins The Dark Knight. Keren banget. Oh ini ada kostumnya Batman dari awal sampai akhir nih guys. Dari Batman 1985, Batman 1995, Batman and Robin 1997, The Dark Knight di 2008, Justice League. Dan yang terakhir nih, The Batman 2022. Oh ini ceritanya jadi Batcave-nya ini. Batcar, Batmobile. Oh, ini ada Aquaman juga guys. Superman. Ini keren banget. Ini juga ada guys, Shazam. Sekarang kita bakalan masuk ke tempatnya Game of Thrones guys. Oh ini Harry Potter. Iya, ini yang kayak kalau orang jalan ada footsteps-nya gitu, jalan gitu. Oh iya. Itu keren. Jadi guys, sekarang aku lagi di tempatnya Harry Potter. Ini ada wand nih, apa tongkat sihir. Dan kita bisa kayak latihan koreografi buat jadi tongkat sihir. Gimana Lik? Tadi latihan koreografi. Aduh, kayaknya jangan dikatain, malu. Seru gak tapi? Seru. Berasa kayak di Hogwarts. Iya, itu diajarin sama yang Oh. If you've done it correctly, Wah. Wait, what's in green and blue? At one bazaar. Wait. see to you. Okay, I don't bazaar. One, choreography, party of two. No boleh cari makan lepak. See, chef. Ini bazaar. Ini standard ingredient. Undo. You get what it's called. Oke guys,
guys, jadi kita bisa kayak bikin spell kayak di game-game Harry Potter sama di filmnya Harry Potter. Ini, jadi kita harus ngikutin ingredientsnya. Kalau bener ini bakalan keluar asap. Jadi ini add 1 wizard. Nih kita cari dulu. Terus standard ingredient. Powder unique. Aduh, pencet guys. Corn sama bisa aduk. Keren guys. Nah, ini kamarnya Harry Potter nih guys. Ini surat-suratnya. Kasurnya nih. Guys, kok Dia kan tidur di bawah Ayo. ini kan? Bye-bye, Lik. Sampai jumpa di Hogwarts. orang banyak. Iya, kayaknya messy. Jadi ini kamarnya nih guys. Jadi ini garden guys yang biasa di film Harry Potter yang apa tanamannya bisa teriak-teriak itu kan. Yes. Kita aja yang nggak tahu Harry Potter, cuma nonton Fantastic Beasts juga udah tahu kan. Kita konteks eksklusif ya. Sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau ngeliat house juga. Jadi dapat Ya, apa aja? dapat Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw sama Gryffindor. Kalian apa kira-kira nih? Ah, biasalah gue yang leader-leader gitu biasa Gryffindor. Enggak sih. Slytherin nih, Malik Slytherin. Slytherin. Oh, itu gue tuh. They will shape you into the wizard you are meant. What house do you like? Ah, shrewd and sharp. Slytherin! That was a great reaction. Do you want to try? Yeah. Go. You don't know? I honestly don't know. Okay, let's see. Let's see what no, I honestly don't know. I think I want Gryffindor! They will shape you into the wizard you are meant to be. Udah. You want to do it? Ya, sure. Ah, shrewd and sharp. Slytherin! Emang muka-muka licik. Thank you. Thank you. Nih guys, lihat guys, ternyata bisa ditarik guys. Ini yang cerewet nih. Coba Lik, tarik Lik. Foto ini. The real Oscar guys. What do you want to think? For my friends, for my family. Design Malik. Thank you guys for your all support. Love you guys. Thank you so much. Welcome. You want to switch? Oke guys, jadi tujuan kedua hari ini kita balik lagi ke Walk of Fame, Hollywood. Nah ini guys, kalau pagi ini vibes-nya benar-benar kerasa dibanding waktu hari pertama waktu malam itu masih sepi. Ini benar-benar rame banget di mana-mana. Nih. Nih katanya Malik subscribe orang drummer di belakang nih katanya. Nih guys, kalau kalian lihat nih sepanjang kiri kanan jalan nih semua orang jualan semua. Dari merchandise, makanan, semuanya ada di sini. Nah ini guys, kalian juga bisa ngerasain nyetir mobil sport di Hollywood nih. Jadi kalian kayak sewa gitu. Kayaknya enggak deh. Iya bisa be driver. Oh, gue kira mobil ini. Enggak, yang ini yang merah. Yang mobil sportnya bisa. Ini ada kamera 360 yang motor itu guys, itu juga ada. Hello, take a photo together. No thank you. Nah kayak gitu guys, ini salah satu scamnya di sini kayak gitu. Jadi mereka datang, take photo together, tiba-tiba kita di charge $15 gitu satu kali foto. Makanya jangan. Jadi kalian kalau ada orang datang langsung say no gitu.
Anjing robot game. Oh ya, keren banget. Nih guys, ada anjing robot. Lihat nih. Ini Chinese Theater nih. Ya kalau maaf tuh foto sini sekali. Nah ini guys, ini namanya Chinese Theater. Nih kalian lihat nih ada siapa aja nih, ada tangan sama kakinya siapa aja nih. Nih Ryan Gosling, Emma Stone ada nih guys. Malik, La La Land nih. Ini ada Robert Downey Jr. Iron Man nih guys, pemerannya Iron Man. Ini banyak banget, semuanya banyak banget. Jadi kalian bisa nemuin banyak banget artis-artis Hollywood di sini pasti. Chinese Theater. Ini guys, kalau dari seberang, lihat seberapa ramainya dari ujung sana sampai ujung sana tuh. Kebetulan hari pertama kita sempat jalan-jalan, tapi kita nggak bisa ke arah sini karena daerah sini ini tutup semua. Dan kadang guys di Chinese Theater ini mereka biasanya ada kayak red carpet, kayak film apa yang terkenal, kadang red carpetnya itu di Chinese Theater. Nah ini kalian kalau mau tour bisa nih, ada Hollywood Beverly Hills tuh. You said that you needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotion. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight with. Everything seems so good, I guess I can't help myself. Would you call me if I'm in the dark? I'm calling up 'cause I'm right under the stars. Would you run on me leaving? Sekarang kita bakalan masuk ke toko coklat guys di Radel. Nah, ini dia. Ini jual-jual kayak kaos-kaos Disney juga nih guys. Nah kayak gini nih harganya tuh 29,95 atau $30, sekitar 500 sampai 600 ribuan. Nih kayak gini 3 for $60. Jadi satu gini itu $20. Tapi kalau regularnya kalau beli satu cuma $2,27 per bag. Jadi kalau kalian beli 3 dapatnya 60. Jadi per each-nya itu $20. Oke sih. Oke guys, jadi sambil nunggu yang lain beli coklat, kita jalan-jalan sambil cari sarapan. Karena aku belum sarapan hari ini. Mungkin aku bakalan cari kayak donat atau roti yang buat ganjel sementara aja. Ntar aku baru makan di rumah di Seattle. So, let's go guys. Ada itu guys, ada Grab, tapi yang nggak ada supirnya tadi. Jadi kita benar-benar naik Grab tanpa supir, keren itu. Jadi tadi mobilnya itu full kamera, full sensor dari kiri, kanan, atas, bawah, itu semuanya full sensor. Mungkin nanti kalau ada kesempatan KL lagi, kita cobain naik Grab yang tanpa driver. Oke guys, jadi aku mungkin bakalan mampir ke toko ini. Dia jual donat, so let's go.
Hi. Hi. Good. Can I get the Oreo one? Yes. Thank you so much. Enjoy the dog. Have a good day. Jadi ini Lalala ini kemarin di pertama aku kesana guys. Jadi guys di Amerika ini mereka itu bebas mau ungkapin semua ekspresi mereka. Jadi di sini tuh banyak orang-orang teriak, bukan teriak sih, kayak dia ngomong tentang agama mereka, tentang suku mereka, dan itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada larangan tentang kayak mereka mau speak up tentang agama mereka gitu. Ini guys, ada Dr. Dre. Ada Snoop Dogg juga nih, Snoop Dogg. Kalau kalian suka dengar Snoop Dogg. Jadi itu ada bus tour guys. Jadi kalian bisa kayak keliling Hollywood pakai bus tingkat ini. Atau kalian juga bisa ini nyewa buat nyetir doang. Misalkan berapa menit, itu harganya kalau yang mobil merah itu $129. Kalian juga bisa nyewa Cybertruck itu juga bisa, atau yang untuk Ferrari kuning itu juga bisa. Jadi di sini kadang orang kaya yang mobilnya Ferrari, mobilnya Cybertruck, Tesla, mereka masih nyewa mobil. Aku kadang juga bingung guys, kenapa mereka ngelakuin itu. Padahal let's say uang mereka itu udah berlimpah banget, mereka nggak ngapa-ngapain pun tuh udah bisa survive gitu. Nggak kerasa banget guys, ini udah hari ketiga. Rasanya kayak baru mau berangkat aja ke Los Angeles. Dan ya semoga next bisa balik lagi ke Los Angeles. Karena jujur gue suka banget di Los Angeles. Vibes-nya itu gak ada yang ngalahin sih. Kalian jalan-jalan ke Disney, Universal. Tuh belum pernah ke Universal, jadi mungkin next kita bakalan ke Universal. Oke guys, jadi sekarang ini udah jam 2. Dan kebetulan aku ada flight jam 4 balik ke Seattle sama yang lain. Jadi kita hari ini cuma ke Warner Bros Studio. Terus kita mampir ke Hollywood Walk of Fame lagi. Dan sekarang kita bakalan balik lagi ke Seattle, jadi kita harus berangkat ke bandara sekarang. Perjalanan dari Hollywood Walk of Fame ke bandara ini kurang lebih sekitar 30-45 menit kalau nggak macet, kalau normalnya. Jadi sekarang kita langsung berangkat aja. See you di bandara guys, let's go. Oke guys, jadi kita udah sampai di bandara. Dan kita bakalan naik Frontier Airlines. Dan ini bandaranya LAX, Los Angeles International Airport. Dan ini persis banget sama Los Santos Airport guys. Kayak di GTA. Oke guys, jadi kita udah sampai di tempat tunggunya di LAX. Dan kita bakalan nunggu sekitar 30 menit sebelum kita boarding. Dan ini bakalan hari terakhir kita di LA. Tapi mungkin kita bakalan balik lagi, amin, kapan-kapan. Sambil kita cobain Disneyland Adventure sama Universal nanti. Dan habis ini kita bakalan balik ke Seattle, so sad. Tapi so far gimana guys? Trip kali ini ke LA nih. Capek tapi seru banget, dan sedih banget kita harus masuk kampus hari Senin itu Senin udah masuk. 2 hari lagi. Tapi masih holiday. Tapi kita ntar balik lagi ke LA pasti ya. Amin, amin. Atau oke, kita coba Disneyland yang di Miami, yang Disney World, yang di Florida. Florida. Attention in the gate area. Jadi stay tune guys for next video. Jangan lupa subscribe, like. Dan ini bakalan series terakhir LA trip kali ini di tahun 2025 ini. Jadi bye bye guys.